السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة dolma بالبطاطس والسردين. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette qu'on appelle dolma avec la sardine. Donc, c'est un tagine de pommes de terre avec des boulettes de sardines. On commence par les ingrédients français. J'ai 200 g de sardines que j'ai nettoyées. J'ai 2 cuillères à soupe de coriandre, 2 cuillères à soupe de persil haché aussi. J'ai ici une cuillère à café de zeste de citron. Ici 3 gousses d'ail hachées. Ici j'ai une cuillère à soupe de riz. Pour les épices, j'ai une demi-cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre, que ce soit poivre noir ou blanc ou le mélange des deux, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café d'oignon moulu. المقادير باللغة العربية: عندي 200 غرام من السردين اللي نظفته، يعني ننزعوا له الرأس وما يعني كل ما في البطن تاعه من المصارير وإلى ذلك. عندي ملعقتين من الكزبرة، ملعقتين من المعدنوس، ملعقة كبيرة من الأرز، 3 فصوص ثوم مبشورة. عندي هنا مبشور الليمون ملعقة صغيرة، من نصف ملعقة من الملح، ربع ملعقة من الفلفل الأسود أو خليط ما بين الأسود والأبيض، ملعقة صغيرة مملوءة من الكمون، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر أو العكري أو البابريكا بالفرنسية، نصف ملعقة، وهنا نصف ملعقة من البصل المطحون. إذا نخلط كل المكونات هذه ونشكلوا كويرات. بسم الله على بركة الله. Donc je vais mélanger le tout. Je mets les sardines dans un récipient. Donc voilà, comme vous voyez les sardines, j'ai enlevé la tête, j'ai enlevé tout ce qui est à l'intérieur. كما راكم تشوفوا السردين تاعنا نظفناه، نحينا له الشوك، نحينا له كلش. اذا بسم الله نضيفوا الارز هنايا غسلته بالماء. دونك جاجوت لو ري، l'ail, thon, مبشور الليمون le zeste de citron, la coriandre, كزبرة، المعدنوس le persil. وبالنسبة للبهارات أو التوابل، نصف ملعقة من الملح، le sel, le poivre, le cumin, le paprika et l'oignon. Maintenant je vais malaxer. Moi je préfère utiliser mes mains, c'est plus ça mélange beaucoup mieux qu'avec un gant. دونك فوالا هنايا كما راكم تشوفوا نستعمل يدي احسن، ونخلطوا مليح المكونات باش تدخل في بعضها البعض. الان بعد ما خلطنا مليح المكونات تاعنا كما راكم تشوفوا هنا راه يتكون معايا كويرات. دونك maintenant on va façonner des boulettes. Je vais les mettre dans une assiette. إذا بعد ما نشكل كل الكويرات نمر للمرحلة الثانية، هي تحضير البطاطس تاعنا. Donc après avoir façonné toutes les boulettes de sardines, je vais passer à la deuxième étape. والآن نقوم بتحضير البطاطس تاعي. عندي هنا ما يقارب كيلو من البطاطا، قطعتها إلى قطع كبيرة. عندي بصلة مبشورة، طماطم مطحونة، حبة طماطم مطحونة. عندي هنايا ملعقة كبيرة من معجون طماطم. عندي ملعقتين من زيت الزيتون أو تقدروا تعوضوه بالزيت العادي. نصف ملعقة من الفلفل الأحمر أو العكري، نصف ملعقة من الكركم، نصف ملعقة من رأس الحانوت، ونصف ملعقة من الملح. Les ingrédients français: j'ai 1 kg de pommes de terre, un oignon haché, une tomate hachée aussi, une cuillère à soupe de pâte de tomate, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive que vous pouvez remplacer par l'huile de table, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de paprika et une demi-cuillère à café de les 7 épices ou ras al hanout. Donc la première des choses, on va mettre l'huile dans
زون مارميت. اذا نوضع هنايا زيت الزيتون في الطنجره تاعي او الطاجين تاعي، نوضع البصل ونخليهم يتقلاو لمده 3 دقائق، ومن بعد نضيف المواد الاخرى. Donc je vais faire revenir mes oignons avec l'huile d'olive pendant 3 minutes et je continue par la suite. والان بعد ما قلينا البصل تاعنا، الان نضيف البطاطا. Donc après avoir fait revenir nos oignons, on va ajouter les pommes de terre. J'ajoute la tomate moulue, mixée, pardon. J'ajoute aussi la pâte de tomate. إذا هنا ضفت الطماطم المطحونة وصلصة الطماطم كذلك. نضيف هنايا الملح، الفلفل الأحمر أو l'acré. Donc j'ajoute le paprika et le sel. J'ajoute le curcuma et les 7 épices au ras الحانوت. Donc j'essaie de faire revenir tout ça. Donc إذا نقلب جيدا. Et maintenant je vais ajouter l'eau chaude. Donc après avoir fait revenir les pommes de terre avec les tomates et les épices, maintenant j'ajoute de l'eau chaude. إذا هنا بعد ما قليت الطماطم مع البطاطا نضيف الماء الساخن. والآن نوضع كويرات السردين. Donc je mets mes boulettes de sardines par-dessus. Et maintenant je vais laisser mijoter pendant une trentaine de minutes. والآن نخلي الخليط تاعي هنا يطيب لمدة 30 دقيقة. والناس اللي يحبوا الحار يقدروا يزيدوا فلفل الحار. Donc pour les amateurs de piment fort, vous pouvez ajouter un piment fort à votre tagine. On revient par la suite pour vous montrer le résultat. بعد ما طاب الطاجين تاعنا الآن غادي نضيف له القليل من الكمون ونوضعه في صحن التقديم. Donc après cuisson des pommes de terre et du poisson, maintenant je vais ajouter un peu de cumin, à peu près un tiers d'une cuillère à café. Ça va donner un très bon goût à notre tagine. Et maintenant il ne reste qu'à le mettre dans le plat de service. والآن وصلنا لنهاية تاع الوصفة تاعنا تاع اليوم. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم، أكيد لذيذة خصوصا الناس اللي يحبوا السردين. Donc voilà, on est à la fin de notre recette du tagine à la sardine et aux pommes de terre. Pour ceux qui aiment la sardine, vous allez vraiment adorer, c'est un vrai délice. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. إذا إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تشاركوا في القناة تاعي، وما تنساوش كذلك تلايكيوها. وإلى الملتقى إن شاء الله في رعاية الله وحفظه.